नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि डिसेंबर मास 16 तारिख 2025 मंगलवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी छुट्टी अछि। तार आसंता कैंप डिसेंबर मास 18 रु डिसेंबर मास 20 तारिख पर्यंत। स्थान एरकणा महांगा कटक रे। अपेरा अष्टशंभु आज होउछि तार प्रथम रजनी। सारंगगढ़ कंधमाल आजिर नाटक कनक बेदी रे सीता। शिवानी गणनाट्य आज होउछि तार द्वितीय रजनी। इवनिंग शो धूमसाई मयूरभंज रे आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा दुर्गा मंदिर आज होउछि तार प्रथम रजनी। नारायणपाटଣା कोरापुट रे आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। पार्वती गणनाट्य आज होउछि तार प्रथम रजनी। लक्ष्मरा पद्मपुर बरगढ़ रे आजिर नाटक कांदिले तू मरी जीवी मु। तारिणी गणनाट्य आज होउछि तार पंचम रजनी। कामरा बरीगुमा नवरंगपुर आजिर नाटक जीवन खोजुछि जरा निवास। तुलसी गणनाट्य आज होउछि तार तृतीय रजनी। अरुणपुर पालुर गंजाम रे आजिर नाटक तथापि से पतिव्रता। यात्रा ओंकार आज होउछि तार चतुर्थ रजनी। जूनागढ़ स्टेशन पाख कलाहांडी आजिर नाटक ए पुओ तू कहार झियो। यात्रा स्वप्न महल आज होउछि तार प्रथम रजनी। राधामालीपुर तालचुआ केन्द्रापड़ा आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। कोणार्क गणनाट्य आज होउछि तार तृतीय रजनी। 7th बाटालियन भुवनेश्वर आजिर नाटक जगा धरिछि जीवन पघा। अपेरा श्री मंदिर आज होउछि तार तृतीय रजनी। बुगुड़ा गंजाम रे आजिर नाटक जानुआर। यात्रा धौली आज होउछि तार चतुर्थ रजनी। चिकिटी पेंठ यात्रा पड़िया गंजाम रे आजिर नाटक साइलेंट किलर। यात्रा रंग महल आज होउछि तार तृतीय रजनी। उलुड़ा कमरदा बालेश्वर आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। यात्रा इंद्रभुवन आज होउछि तार द्वितीय रजनी। हलधरपुर आपिल निश्चिंत कोइली कटक रे आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। अपेरा अशोक सम्राट आज होउछि तार द्वितीय रजनी। बाणपुर खोर्धा रे आजिर नाटक अधा रही गला आम कहानी। यात्रा ग्रांड महल आज होउछि तार तृतीय रजनी। लाखना पाइकमाल बलांगीर आजिर नाटक कंकाल कांदुछि। यात्रा स्वर्ण महल आज होउछि तार शेष रजनी। बरपड़िया किशोरनगर अनुगुल रे आजिर नाटक गरीबर दुख देखिछि किए। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज होउछि तार प्रथम रजनी। कटपाड़ कोरापुट आजिर नाटक गुमुरी कांदुछि फूल सवारी। अपेरा जाग्यसेनी आज होउछि तार पंचम रजनी। उलुंडा सोनपुर रे आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेगला कि। अपेरा राज दरबार आज होउछि तार प्रथम रजनी। साहापुर पीरहाट भद्रक रे आजिर नाटक आखि पलकरे खोजुछि तते। यात्रा राजनंदिनी आज होउछि तार तृतीय रजनी।
କଣିଆ ବାଲିକୁଦା ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ପାହାନ୍ତି ରାତିର ପାପ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଡ଼ାମାରି ଦିଗପହଣ୍ଡି ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ଲାଗେ ନୂଆ ନୂଆ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଛକ ସାନ ବଟଲି ବରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଧାମନଗର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବାରଗାଲ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗୋପୀନାଥପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦିଲେ ଏଠି ଶୁଣିବ କିଏ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ତୋହରା ଉମରକୋଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମଉଦା ମାହାଙ୍ଗା କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସରିଗଲା ଗପ ରହିଲା ପାପ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନାମାଲଡିହା କାନ୍ଥି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ସିନାପାଲି ଛତିଶଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ଠକି ଦେଲା ମୋ ବଡ଼ ଦେଉଳିଆ ବନ୍ଧୁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଟିଆଖିଆ ନିଧି ପଣ୍ଡା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କାମତା ବରିଗୁମା କୋରାପୁଟ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନଗର ଯାଜପୁର ରୋଡ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ 100 ସଲାମ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ପାଇକଳା ଗୋରେଇ ମଠ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଡ଼ମୁଣ୍ଡା ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଅପେରା ପ୍ରମୋଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଥୁଆପାଲି ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ମା ଦେଇଥିଲା କଜଳଗାର। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।